Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-rahmanir-rahim, Assalamualaikum, Ji-ayanu, Pakhera-gale, Ni-hao, Tune-shumme, Wash-male, Ohaya-gzaimes, Guten Tag, Hola, Bonjour, Privyet, Kaifa-hal, Hale-shumat Chatore, Ahlan wa Sahlan, Marhaba, Buna, Mucho, Gracias, Swabi, Abballi Karaya. And thank you very much, ladies and gentlemen, for tuning into PTV Sports. You watching Game On Hai with Shahzad Ehsan Khan. ख़वातीन और हज़रात, इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द प्री मैच एनालिसिस. बट नॉट जस्ट दैट, कल हमने आप लोगों से वादा किया था दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी इन श्रीलंका, हेम्बनटोटा, वे इन द स्टेडियम, महिंद्रा राजापाक्सा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम. वी डू हैव आवर रिप्रेजेंटेटिव्स रेडी, बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे इट्स गोइंग टू बी अ डबल हेडलाइनर इन बिटवीन Dabula Viking versus Gladiators and Candy Tuskers versus Colombo Kings as well. Yesterday we saw a match, ladies and gentlemen, which was fantastic. Finally we saw that kind of talent, finally we saw that kind of friction in between teams, which was important. और हम टॉस की भी बात करते रहे, पिच की भी बात करते रहे, ये सब बातें आज भी होंगी, आज की टीम्स के हवाले से भी होंगी, क्योंकि कुछ टीम्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल पॉइंट्स टेबल के अंदर नीचे रैंक कर रही हैं, उनके वन वे और दी अदर बहुत सा मेजर चेंज आया. द कैप्टन हैड टू गो एज वेल, सो वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली गेट आवर हैंड्स ऑन Mr. Moin Khan as well. But for now, ladies and gentlemen, we're very lucky that we've actually been joined by our former test cricketer as well. He is the one and only Mohammad Asim Kamal साहब. Hello, अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई. वालेकुम अस्सलाम शहजाद, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? बहुत करम. तैयार है आज के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह. क्या लग रहा है? डबल हेडर है और फुल एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह. फुल एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, हम पूरी कोशिश करेंगे. लेकिन खवातीन और हज़रात, लेट मी टेक यू, मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं, और जो लोग वादा पूरा करते हैं, मुझे लगता है उनके बारे में कहा भी जाता है कि इसका व्यवहार ठीक है. तो जैसे मैंने आपसे कल वादा किया था दैट वी आर गोइंग टू टॉक टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ओवर देयर अमिड्स कोविड. श्रीलंका ने अपना LPL, लंका प्रीमियर लीग का आगाज किया और उन्होंने कोशिश की कि इन सारी चीजों को मैनेज करें. इट्स द इनॉग्रल सेशन, इट्स द इनॉग्रल सीजन एज वेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. बहुत मुश्किलात के बाद, बहुत SOPs को फॉलो करने के बाद, बहुत सारे खिलाड़ियों की चेंजेस के बाद, इवेंचुअली दे हैव डन इट एज वेल. बट वी वेरी लकी दैट वी हैव एक्चुअली बीन जॉइन्ड बाय समबडी हु हैपेंस टू बी द मार्केटिंग डायरेक्टर फॉर LPL फ्रॉम Pakistan, and she is the one and only Miss Rubab as well. So let's go to Sri Lanka and let's have a conversation in Hambantota with Miss Rubab as well. Hello Rubab, assalamu alaikum, can you hear me? Assalamualaikum, hello everyone. I can hear you just fine. Thank you very much, and it's wonderful to actually see you on screen as well. It looks wonderful. The weather over there looks superb as well. But Rubab, how is everything over there? Are you enjoying it? First of all, let me just give a shout out to the Sri Lankan people and the management team over here of IPG. Under the circumstances, with COVID, with the precautions, with the SOPs and the considerations that we had to keep in mind, it's gone on splendidly as far as I'm concerned. The weather here, you're absolutely right, is fantastic. I'm just going to pull this off now. It's fantastic. It's a beautiful country, beautiful people, and we are all having a fantastic time. Well, I hope that you're actually getting to eat what you used to get to eat over here in Pakistan as well. I think that's the only concern people have usually. जी, मेरा तो ये है कि मैं पाकिस्तानी खाना यहाँ पे खाने नहीं आई हूँ, मुझे तो श्रीलंकन्स के बारे में सीखना है. So I'm happy to eat what they're serving us. Wow, well, that's wonderful. So, Rubab, speaking of COVID and you know, since you gave a shout out to all the administration and the people in Sri Lanka and people involved with cricket, obviously it's a great initiative and it's a great event which they have pulled off as well. But talking about standard operating procedures or the SOPs, how are they kept safe, and who are the people who are actually looking after all of these amazing players from all over the world, and how are all of those SOPs being followed? अच्छा जी, इसमें ये है कि इसमें SLC की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमें, और we also have the army involved, and then we have the IPG team, which is our team involved. So there are 3 tiers that are working together to honor and withhold what we call a bio bubble. There are different bubbles that have been initiated across Hambantota. One is for the broadcasters, one is for the franchisees and the management team, and one is for the actual players. These cannot, so the hotels and the bio bubbles are different for each particular zone. All right. We follow a convoy that comes to pick us up. We cannot mix the bubbles until and unless we've done 7 to 14 days of quarantine. All right. We have PCR tests that take place every 4 to 6 days. Right. Our temperatures, of course, there's a temperature log that's being taken place for every single person over here. Right. And we've got army officials who are keeping tabs of pretty much all the movement from all management,
all team members to make sure that our SOPs are followed and that it's a safe league that we manage over here in Sri Lanka. Wow, that's wonderful to hear as well. And you know, when we say that it's wonderful, I think it's difficult for the administration to go about all of this as well. But you know, speaking about bubbles and you know, keeping everybody in biosecure environment is difficult because people are impulsive. Since you are in Sri Lanka, so you might want to go out and you know, roam around somewhere as well. Are you allowed to do so? نہیں جی we're not allowed to. In fact جب پہلے 7 دن ہوتے ہیں ہمارے اس میں ہم کمرے میں ہی تھے. We weren't allowed to step out. But you know, fortunately جن ہوٹلز میں ہم رہ رہے ہیں اور جس ریزورٹ میں ہم رہ رہے ہیں اور جس طرح کے کنٹری میں ہم ہیں وہ اتنی خوبصورت ہے کہ you don't really feel the need to step out. And there's such festivities and kind of a good spirit around generally over here because you know, we have managed to achieve this league without the crowd under COVID circumstances. It's, in my opinion, a big achievement, not only for the management but for Sri Lanka Cricket Board as well. For all the stakeholders. Yes, indeed. Indeed. But Rubab, ye bhi sunne mein aaya tha ki pehle they had this rule in place where everybody had to quarantine for 14 days and then they cut it down to 7 days as well. Is that right? جی that's correct. ہماری جو کچھ مینجمنٹ ٹیم تھی which had to come here earlier and when the COVID threat was really high in the country, had to adhere to this rule and they did spend 14 days of quarantine, which you know, in hindsight is required. These are new times, new way of entertainment. We want to get the sport out there, so they honored it, but later on the government and SLC decided to ease up a little bit because things started to look better. It turned into 7 days from there and then subsequently there were 4 days for some of the players. I think that's amazing as well. But now speaking about LPL, how's the fever in Sri Lanka? You know, because obviously people are not allowed to come to the stadiums, so everybody's watching it at their homes or you know, wherever it may probably be. But how's the fever like? Is everybody talking about LPL over there? اچھا اب آپ کو اگر یاد ہوگا جب PSL شروع ہو رہا تھا تو پاکستان میں کس طرح کا ایک ادھم مچا ہوا تھا. مطلب the excitement and the spirit, it's pretty much the same thing. It's the same kind of spirit and you know, we feel them all around us even if they're not here and present. We feel them through our media, through our digital interaction. I mean, it's incredible. There's a lot of excitement and everybody's feeling it. Well, that's wonderful. And one last thing before we wrap up with you as well, and that is کہ ہم نے جتنے بھی میچز دیکھے پیچھے سے شور کافی آ رہا ہوتا ہے, تو جب آڈینس نہیں ہے تو وہ شور کس چیز کا ہے؟ کیا گانے شانے لگائے ہوئے انہوں نے, کیا کیا ہوا, کیا پروسیجر کیا ہے؟ یہ ہماری ایک ٹیکنالوجی ہیز مووڈ اپ. یہ تو بہت سارے اسپورٹس میں اب ہونے لگ گیا ہے کہ براڈ کاسٹنگ ویلیو کو دینے کے لیے اور وہ اسپرٹ الائیو رکھنے کے لیے آن دا ٹی وی فار دا ویور واٹ وی اسٹارٹڈ ٹو ڈو از پلے دی ساؤنڈ افیکٹس آف دا آڈینس وچ از اے سائنٹیفک پروسیس. مطلب یہ ہم ایک ہی میوزک وہ نہیں لگاتے ساؤنڈ ٹریک, دیر از اے چینج ٹو اٹ, دیر از اے سائنس ٹو اٹ اینڈ اٹس بیسکلی ٹو گیو یو دا سیم کائنڈ آف ویور ایکسپیرینس دیٹ یو آر یوزڈ ٹو. So is it for the audiences or is it for the players as well? No, it's just for the audience. Players کو تو ہمیں تو گانے سننے کو ملتے ہیں یہاں پہ. Well, that's wonderful. Thank you very much, Rubab. Thank you very much for your time. And can you just show us around a little bit as well? ہم ایک ہی تصویر نظر آئی. Can you just show us around a little bit? جی, absolutely. Wow, the weather is wonderful as well, and the grass is lush green. Stadium, Lanka Premier League, and we've got some players. We've got in fact some World Gladiators. All right, Rubab, I think that the screen froze, but thank you very much for your time. And please check the Yeah, the trophy is over there. Wow. Rubab, the screen froze. We're very sorry that we'll actually have to cut it over here as well, but thank you very much for your time. It was wonderful to be in conversation. آصم بھائی سے پوچھتے ہیں, آصم بھائی اتنی زیادہ مینجمنٹ نے بڑا ایفرٹ کی, انوگرل سیشن ہے ایل پی ایل کا, آپ کے کیا الفاظ ہیں, آپ کے کیا جذبات ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں, میں سری لنکن جو ہے کنٹری اور ان کے جتنی بھی مینجمنٹ ہے اور جو بھی اوور آل کنٹری کے جو بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کووڈ کے پینڈیمک میں اتنی زبردست جو ہے اپنے ایس او پیز کو فالو کروایا اور اب تک کروا رہے ہیں. ایک بڑا اچھا سائن ہے, کیونکہ جس طرح ہمیں رباب بتا رہی تھی کہ ہمیں لگ ہی نہیں رہا کہ ہم سری لنکا ٹیم میں سری لنکن کنٹری میں اس طرح مطلب ہے کہ ہمیں بالکل ایسا اپنے جو ہے کنٹری کے جیسا جس طرح ہم نے اپنے وہاں پہ دیکھا کرکٹ کا لورز دیکھے, اسی طرح سری لنکا میں بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر آئیں اور ایک بڑا اچھا سائن ہے. اور سب سے بڑی
چیز کہ پلیئرز نے بھی ایس او پیز کو فالو کیا, یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اور کس طریقے سے وہاں کی مینجمنٹ نے, وہاں کی آرمی نے اور پوری کنٹری کی جو بھی آپ کے لیڈرز ہیں انہوں نے کس طریقے سے اس کو وہ بوسٹ اپ کیا کہ اسپورٹس جو ہے نا میجر فیکٹر ہوتا ہے جو کہ ایک پوری کنٹری کو ایک بہت اچھا جسٹر جاتا ہے اس کے تھرو. بالکل, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, لیکن اسی کے ساتھ عاصم بھائی ایک اور جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب ہم اتنی ساری ریسٹرکشنز لگاتے ہیں, جب اتنے سارے ایس او پیز فالو کرنے ہوتے ہیں, جب ہم کھلاڑیوں کی بات کرتے ہیں تو کھلاڑی ذرا آزاد ذہن کے ہوتے ہیں. اب اگر ہم ایک فاسٹ بالر کی بات کریں گے تو اس کا ایک الگ قسم کا اگریشن ہوگا, ٹیمپرمنٹ الگ ہوگا. اسپنر کی بات کریں گے تو وہ ایک الگ میٹھا سا انسان ہوگا. ہم کسی بلے باز کی بات کریں گے تو ہر کسی کوئی اپنی ایک ڈفرنٹ پرسنالٹی لے کے آتا ہے. جب آپ دنیا سے اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ 14 دن یا 7 دن آپ نے کمرے میں رہنا ہے, آپ کے اوپر ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے پرفارم بھی کرنا ہوتا ہے, میچ کا پریشر بھی ہوتا ہے. تو کھلاڑی ان ساری سچویشنز کے ساتھ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا مینٹلی پریپیئرڈ ہو کے جاتے ہیں کسی بھی ایونٹ کے لیے یا پارٹیسپیشن جب آپ کی ہوتی ہے کہیں بھی. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی کنٹری سے جاتے ہیں اور کسی اور ادر کنٹری میں کو ریپرزینٹ ہو تو آپ اپنی کنٹری کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کی سمجھ لیں نیچر کے بھی اگینسٹ ہوتی ہیں, صحیح ہے, آپ کے مزاج کے بھی اگینسٹ جاتی ہیں, لیکن آپ کو ان چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ریپرزینٹ جس کنٹری کو کر رہے ہوتے ہیں اس کی پرائڈ کے لیے آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جیسا کہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے کہ جتنے اوورسیز پلیئرز اپنی کنٹریز سے آئے ہیں انہوں نے تمام ایس او پیز کو فالو کیا ہے اور بہت ہی مطلب سمجھ لیں ایک طریقے سے کامیابی کی طرف اس ایل پی ایل کو اس پینڈیمک میں جس طریقے سے کامیاب بنا رہے ہیں. بہت میں نے کہا ان کو سلام ہے, ان کو سلام آپ نے کر دیا, لیکن میرے سوال کا جواب آپ نے مجھے ابھی تک ٹھیک طرح نہیں دیا. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں جب ہم بات کریں, فرض کریں آپ نے بہت سارے کانٹیننٹس میں, کرکٹنگ کانٹیننٹس میں آپ نے وزٹ کیا. آپ کی بات وہی تھی, آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, آپ کی بات یہ تھی کہ پلیئرز کس طرح مینیج کر رہے ہیں. دیکھیں پلیئرز کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا ان ساری چیزوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اور پلس سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے کرکٹرز کے لیے جو ہے اس کے لیے تو ایک مطلب فری ماحول چاہیے ہوتا ہے, مطلب اس کا مائنڈ بالکل ریلیکس ہو. تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے کیونکہ ان چیزوں میں ریسٹرکٹ کرنا جو ہے نا وہ پلیئرز کے لیے تو اتنا آسان نہیں ہوتا ان کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, کیونکہ وہ جس گراؤنڈ سے اپنی مسابقت ان کی ہوتی ہے اس کو ان کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. جب آپ ان کو ریسٹرکٹ کرتے ہو تو پھر پرابلم آتی ہیں, اور اس میں پرفارمنس پہ بھی اس صورت میں فرق پڑتا ہے, کیونکہ جب آپ گراؤنڈ میں نہیں جاؤ گے, ٹریننگ سیشن آپ کے نہیں پورے ہو رہے ہیں تو تھوڑا پرابلم آتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. تمام پلیئرز کو, تمام مینجمنٹ کو جو ہے نا بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے اس پینڈیمک میں کس طریقے سے انہوں نے تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے ایک اچھی چیز اور اچھی کرکٹ ہمیں بالکل دی. میں آپ کے ساتھ نا اب اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے لگا ہوں. تو میں انڈر 16 کے لیے, انڈر 19 کے لیے ایک اور سپورٹس چینل کے لیے کام کر رہا تھا. تب تو میں کیمپس کور کر رہا تھا. تو اب وہ ان بچوں کا ٹائم ہوتا تھا 10 بجے رات کو ان کو سلانا ہے. تو وہ میں رات کو ہوٹل کے اندر نا مینیجر صاحب, ٹیم مینیجر جو تھا نا وہ چکر لگا رہا ہوتا تھا, اندر چلو, یہ کرو, وہ کرو, غصہ بہت کرتا تھا. تو ادھر بھی ٹیم مینیجر کو یہ کرنا پڑ رہا ہوگا یا لڑکے سمجھدار ہیں, سمجھ جاتے ہوں؟ نہیں, لڑکے سمجھدار ہیں اور کافی کرکٹ کھیل چکے ہیں اور سارے پروفیشنلز ہیں اور بڑی اچھی کرکٹ کھیلی ہے. اور موسٹلی پلیئرز تو اس میں جو ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا مزہ بھی چکھ چکے ہیں. ڈومیسٹک پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ اصل میں رول ماڈل آپ کا ہوتا ہے, جو آپ کے انٹرنیشنل پلیئرز ہوتے ہیں, آپ کے سٹارز ہوتے ہیں, آپ ان کو دیکھ کر ہی اپنا ایک رول ماڈل سلیکٹ کرتے ہو کہ یار میں نے اس جیسا پلیئر بننا ہے, اس کی کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے پلس پوائنٹ ہیں, جو اس کو سکسیس دلاتی ہیں. تو پلیئرز جو ہیں, جو جونیئرز ہیں, جو آپ کے شائنی سٹارز ہیں, وہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سری لنکن پریمیئر لیگ میں جو ان کے ایمرجنگ پلیئرز ہیں وہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. Exactly, wonderfully explained as well. And ladies and gentlemen, for everybody who's out there, I think it's about time that they need to realize that it's a great initiative taken by the Sri Lankan cricket authorities and they've made it possible. اور PSL کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں, پاکستان سپر لیگ کی بھی بات کرتے ہیں, تو جب اس کا آغاز, جب اس کی کنسیپشن ہوئی تھی, آغاز ہوا تھا, تب بھی اسی قسم کی ڈیفیکلٹیز تھی. آبویسلی کووڈ نہیں تھا تب, دا ورلڈ واز اے ویری ڈفرنٹ پلیس دین, بٹ ایون دین مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے باہر کے میڈیا ہاؤسز نے سب نے PSL کو بہت سپورٹ کیا, وچ از وائی آج یہ ایک اتنی فیمس فرینچائز ہے. اور ہم سب کو چاہیے, کیونکہ ہم کرکٹ کی بات کریں, یہاں پہ کسی ڈسکریمنیشن دیکھیں ہمیں اس لیے بھی آل اوور دی ورلڈ فیور ملی کیونکہ ہمارے پاکستان میں کرکٹ نہیں تھی, انٹرنیشنل کرکٹ. تو ہم نے اس چیز کو کیسے کور کرنا تھا, ہمیں اپنا ڈومیسٹک سرکٹ کو اسٹرانگ کرنا تھا, ہمیں اپنے جو PSL کے میچز تھے وہ جس طریقے سے بورڈ نے کوشش کی اور جیسے گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا, تو ایک بہت ہی مطلب یہ اپریشیٹ
करना चाहिए इनको, किसी तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस आया, उनका रिवाइवल हुआ, तो ये बड़ा अच्छा साइन था पाकिस्तान। Exactly. With that, ladies and gentlemen, we actually want to head out towards a short break, but you have to make me a promise that you guys are not going to go anywhere, because today in Hambantota, Sri Lanka, it's going to be a double headliner, ladies and gentlemen. It's going to be Dabula Viking versus Gal Gladiators, 3 p.m. Pakistan Standard Time, and then it's going to be Candy Tuskers versus Colombo Kings as well. Don't go anywhere, because with the pre-match analysis, we'll be right back. Game on air. Tune into PTV Sports, लेकिन खवातीन और हज़रात, जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था that we are actually going to be in conversation with one of the most legendary wicket-keeper batsmen. Ladies and gentlemen, I think this is the moment of truth as well. Former captain for Pakistan as well, and was a team member of the 92 World Cup team as well. Ladies and gentlemen, the legendary Moin Khan Sahab. Assalamu alaikum Moin bhai. जी वालेकुम सलाम शहजाद। मोइन भाई कैसे हैं आप, कैसा जा रहा है LPL? फाइन थैंक यू जी। अभी तक तो सो फार इतना अच्छा नहीं जा रहा ऑफ कोर्स, बट द वे वी प्लेड द लास्ट मैच मुझे लग रहा है कुछ मोमेंटम आया था टीम का, एटलीस्ट थोड़ी विक्ट्री के करीब गए हम लोग, अनफॉर्चुनेटली उसको सस्टेन नहीं कर सके। But anyway, I think I believe as a coach we have a very good potential side. Although we lost like Lassit pull out and Lala gone back home. Exactly. Still, I think we have a good bunch of players, very potential cricketers, very good cricketers. I think आज कोई गलती की गुंजाइश ये होनी चाहिए, यही पैगाम मैंने टीम को भी दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आज इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। इंशाल्लाह बॉयज आर लुकिंग इन अ गुड शेप। इंशाल्लाह मोइन भाई, हम भी यही दुआ कर रहे हैं, बट लेकिन अगर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ऑडियंसेस भी देख रही है यहाँ पे और आपको पता है आपके बहुत सारे मद्दा भी हैं यहाँ पे, क्या वजह है कि गैल ग्लैडिएटर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई है जिस तरह बाकी टीम्स परफॉर्म कर रही है एंड इज ऑन द बॉटम एट द पॉइंट्स टेबल? आई थिंक अगर आप टीम्स को देखें तो कैंडी टस्कर के भी अभी 5 मैचों में 2 ऑर्डिनरी 2 ही टीमें खेली हैं, लीग में नजर आया, बट जाहिर सी बात है लीग है, इसमें कुछ टीमों ने अच्छा परफॉर्म करना था, कुछ ने अच्छा परफॉर्म नहीं करना था। अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट गेट मच टाइम टू होल्ड प्रैक्टिस सेशंस बिफोर द लीग बिकॉज हम क्वारंटाइन में भी थे, बट एज अ प्रोफेशनल आई डोंट वांट टू मेक एनी एक्सक्यूज, बट इट्स क्रिकेट एट द एंड, you have to perform well, you all are professionals, so that's what the message I've given to my team. Right. And there's no looking back now. We have to win from here and get the momentum. इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मोइन भाई, मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में आसिम कमाल साहब भी मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और सलाम कह रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। आसिम मोइन भाई, लास्ट मैच में जो लाला के जाने के बाद जिस तरह टीम इजाइल हुई, लड़ती हुई नजर आई, एक अच्छा साइन था ग्लैडिएटर्स के लिए। अब आप क्या देखते हैं कि आपकी टीम का मोराल अब कैसा है इन अपकमिंग मैचेस? आई थिंक आसिम लाला के होते हुए भी टीम फाइट तो करी थी, अनफॉर्चुनेटली हम मैच नहीं जीत सके, बट नेचुरली जब इतने बड़े टीम में प्लेयर होते हैं और वो टीम में मौजूद ना हो, एकदम चले जाए, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होता है। नो डाउट अच्छा टीम खेली है, हम सेम कॉम्बिनेशन रखते हुए सिर्फ एक चेंज किया आज के मैच में हमने, उम्मीद करता हूँ क्लिक करेगी। अनफॉर्चुनेटली जो अकीला से हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी एज ए स्पिनर, वो इतनी अच्छी बॉलिंग ना कर सके हमारे लिए। विकेट टेकिंग बॉलर्स का हमें आमिर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, ऑफकोर्स बीइंग अ सीनियर प्लेयर, उसने विकेटें नहीं ली। जाहिर सी बात है आपको 20 ओवर में रन रोकने के लिए विकेटें बहुत लेनी पड़ती हैं और विकेटें आप नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है आप रन नहीं रोक सकते। आई थिंक थोड़ा सा लैग कर रहे हैं हम, टाइमली कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो गई हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ जैसे आप अगर इन बिटवीन ओवर्स देखें 7 to 15 जब बैटिंग होती है वहां हम कंसिस्टेंटली काफी विकेटें हमने लूज की हैं, 4-4 5-5 विकेटें बीच में लूज की, जिसकी वजह से मोमेंटम हाथ से चला गया जो हासिल किया था हमने, उसमें फिर रन कम बने आसिम, यही वजह होती है। अदरवाइज मैं पूरा बिलीव करता हूं हमारी टीम अच्छी है और 200 रन करने वाली भी टीम है और ये 180 को सेव भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसी बॉलिंग है। मोइन भाई, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपकी टीम के साथ हैं कि अपकमिंग मैचेस में और आज के मैच में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और दोबारा जो है इस लीग में कमबैक करें। मोइन भाई आप बिजी रहे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ मोमेंटम हम पकड़ लेंगे इंशाल्लाह, और लेट मोमेंटम पकड़ने वाली टीमें ऊपर जाती है, सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। थैंक यू वेरी मच मोइन भाई फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे एज वेल।
All right, ladies and gentlemen, we were in conversation with Mr. Moin Khan as well. What a legendary, what an amazing cricketer he is. He's actually the head coach of the Gladiators as well. कहीं ना कहीं बीच में वो डिसअपॉइंटेड भी नजर आए अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस के ऊपर. उन्होंने जिक्र भी किया कि अकीला जो स्पिनर जो देख रहे थे कि शायद विकेट टेकिंग स्पिनर होंगे, या आमिर की बात की फॉर दैट मैटर आसिम भाई, तो वो इतने करामत नहीं हुए. मैं सबसे पहले ये बात करना चाहता हूं, ये कहना बड़ा आसान होता है कि यार हमने जो जिन प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट किया था वो ऑब्वियसली ब्रीच हो गया क्योंकि वो प्लेयर्स वो डिलीवर नहीं कर पाए. लेकिन क्या वजह है कि ये प्लेयर्स डिलीवर नहीं कर पाए? क्योंकि अगर हम इनकी दूसरी सीरीज देखते हैं या कोई और किसी जगह पे जब ये क्रिकेट खेलते हैं तो ये काफी करामत है. फर्ज करें आमिर की बात कर लेते हैं फॉर दैट मैटर, डेथ ओवर्स में आमिर बहुत हमेशा करामत यूजफुल रहे हैं, लेकिन नहीं देखें बहुत सारी चीजें जो है ना मैटर करती हैं इसमें, और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो एनवायरनमेंट है, फिर जो आपका पिच की कंडीशंस हैं, फिर जो आपकी वहां पे जो सिचुएशन जिस तरीके से आप ग्राउंड में जा रहे हैं और आपकी क्या क्या चीजें माइंड में चल रही हैं कि मैंने रन्स भी रोकने हैं, आउट भी करने हैं, फिर मैंने वेरिएशंस भी लानी है, तो ये बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं और बाज औकात बंदा किसी एक पे भी इंप्लीमेंट नहीं करता, तो जिसकी वजह से ये इस तरह की वो होती है कि फिनिशिंग आपकी नहीं अच्छी होती. और सबसे बड़ी चीज हमने जैसे पहले भी डिस्कस की कि इन जितने भी मैचेस होते हैं उसमें जो आपके सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस करना या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टीम को लेकर चलना एक मेजर रोल प्ले करता है, जो कि हमें ग्लैडिएटर्स में कम नजर आया, जिसकी वजह से वो पॉइंट टेबल पे भी नीचे और फिनिश नहीं अच्छा कर पाए. और थोड़ा सा मोइन भाई इन जिनके उन्होंने नाम लिए थोड़े से उनसे खफा भी मुझे नजर आए, थोड़े से डिसअपॉइंटेड भी थे अपनी टीम से, लेकिन वो कह रहे हैं कि लेट मोमेंटम पकड़ने वाली टीम जो है वो आखिर तक जाती है. वो हमारी बात कट ऑफ हो गई, वरना मैं मोइन भाई से ये भी चीज पूछने वाला था कि बिल्कुल जो उन्होंने कहा ना लेट कमर्स जो है वो एकदम जल्दी वो करते हैं. 92 वर्ल्ड कप की भी यही कंडीशंस थी, तो मेरा ख्याल वो माइंडसेट मोइन भाई के दिमाग में है और वो समझते हैं. क्यों देखें जो टीम उन्होंने ली है तो टीम तो बहुत अच्छी है, लड़के भी अच्छे हैं, लेकिन क्या है वो अपना जो होमवर्क है उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, फिनिशिंग की तरफ नहीं जा पा रहे, तो वो एक चीज हमें लैक नजर आई. आसिफ भाई मैं सॉरी टू से, लेकिन मैं आपकी इस बात के साथ अग्री नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो अभी मोइन भाई ने बात की है ये वाला कल्चर जो है ना हमें पाकिस्तान की टीम में भी नजर आता है कि कहीं सेमीफाइनल में जाके या क्वार्टर फाइनल में जाके उन बेचारों को क्वार्टर फाइनल में अगर पहुंच जाए तो वो मोमेंटम नजर आता है कि हाँ भाई आप मेहनत कर रहे हैं. भाई आपका काम है, आप खिलाड़ी हैं, आपका काम है क्रिकेट खेलना है, तो आप जब भी ग्राउंड में गए हैं आपका काम है परफॉर्म करें. ये लेट मोमेंटम वाली जो मेंटालिटी है इसके साथ मेरा ज़हन बिल्कुल भी मान नहीं, आपका जहन नहीं मान रहा हो, बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि इस वक्त कंडीशन डिफरेंट है. इस वक्त उनके हाथ से ऑलमोस्ट लीग जा चुकी है, लेकिन उनके पास अभी भी एक सॉरी